Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tautua kami tumpa saribatan julu agamaku rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillahirabbil alamin. May makini masintulinia ampakajai syukur pemujita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dusikamma nikmat pasarina dekat tengasing dan nebangnia alan dari pangamasian Allah subhanahu wa ta'ala nikulle masimbaturi ane tampakah porong gentengangi salah sedre kewajibanta tu sisi nikat tinikanaya umat Islam yani antu sambayang mangaribita. Mudah-mudahan apa masih bakan yentengan nangiranja na jari saya kerja ibadah dekat tengasing nana balas haki Allah subhanahu wa ta'ala siagang pak balas hak kabajikan lapi-lapi baji na iya kabajikan rilino labi pa iya kabajikan ri Allah ribukuna sallang. Allahumma amin. Insyaallah ta'ala dan dibangnya disambungi amut dari pelajaran ta ambacai tafsir surah Az-Zumar. Riba sebuntulan tali ba lalua lebami nirampe ni pabatu tafsir secara ringkas ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ranjo ayat ka napa batuang ki Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama angkanaya anne kuranga turungi batur sisina Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz sipatna masaromitai masarok kajariangi sikamma apa napakirukan Allah subhanahu wa ta'ala malanyingi batur sikamma nikanaya kekurangan batur nikanaya sifat-sifat kekurangan. Na Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim yang padungkoki sikamma tasir-sirria ditampak siratanga lani papadongkoki. Kemudian di ayat yang kedua batuang ki Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala napawangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq angkananya inakke nakan Allah subhanahu wa ta'ala paturung imangir ka Muhammad anni kuranga bil haq tojingi sikam mabonina tojingi turun batturi Allah subhanahu wa ta'ala tojintongi sikam mabonina tenania balle ilalanna tenania anusala ilalanna hukum-hukumna ketentuan-ketentuannya keilalanna berupa hukum dipenuhi dengan keadilan dan hikmah. Tena kedoliman ilalanna al-haq bil haq. Kemudian
napabatutongi Allah Subhanahu wa ta'ala duwatun na maliba napabatuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang paturong imangir ka Muhammad an kitak ngirang katujingan fa'budillaha mukhlishan lahuddin apa ji nunia menyembah mangir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan yang hasilna ibadanu mangir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas miniram dari pasibuntulan talib ba'lalua karena narian ni ayat kah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin apa jinunia menyembah mangri Allah ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh ad-din yakni al-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia Nabi bawa dan disuruh nyembah nasabat Nabi atan natonji Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi tiya sumbang apalagi pun pantarangan aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya ayat makatallu narampi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahid dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Makna mujmal narampir sebagainya itu cara diterani ayat ka ala lillahi dinul khalis. Ala harful tambih. Sulana nani perhatikan saya gambarnya. Lillahi di Allah Ta'ala ji simata ad-dinul khalis yakni ketaatan yang murni tenania dria ilalanna tena kesyirikan ilalanna seluruh ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang nababatuan ki Allah Subhanahu wa ta'ala angkanaya Allah Subhanahu wa ta'ala simata Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekhususan ad-dinul khalis ad-din al-ibadah wat-ta'ah wat-tauhid ibadah ketaatan tauhid ia salamaka batur sikang manikana yang kesyirikan siagang caban-caban dan juga kesyirikan maka di sini penetapan an-kabara tapi terkandungi takimbulungi ilalanna perintah untuk ikhlas ala lillahi dinul khalis takimbulung ilalanna perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dua tu nama leba Allah Subhanahu wa ta'ala na perintang mangir nabi ta segan dekat tengasih untuk bertauhid untuk ang ikhlaskan ang pasimatin jo sikama panyumbata mangir Allah Subhanahu wa ta'ala napisangkai ki batur ni kanaya panggau kang apa ruah. Jadi ayat sebelumnya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin perintah untuk bertauhid ala lillahi dinul khalis ni takimbul ilalanna perintah untuk bertauhid pasimati panyumbanu mangirsikam Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa memenikana ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala simata pak duanganta sambayanta
sambaliang ulu-ulutta, harapanta, malatta, tawakkalta, seluruh jenis ibadah lillahi dinul khalis. Dan ini aku ni pasarian di pantarangan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi libat tamana surah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan sikamap ibadata panyumbanta mangir iya. Napa batu magi Allah subhanahu wa ta'ala pacallana mangir nikanaya taupat dua ri Allah subhanahu wa ta'ala. Siagang ancaman napa batuang ki Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya ancaman solana nanja taupat dua iya iruki sadar iruki tobat dan mutir mangiri Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, narisisina taunia ka ittakhadhu akan itu cari ittakhadhu ja'alu, narisisina taunia ka pat jari angalle na pat jari min dunihi ay di pantarangan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awliya alihatan jaringan le napa jari di pantarangan ya Allah subhanahu wa ta'ala sombang bajik na iya patung berhala poko-poko kuburan apa mamu. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, jaringan dari pantarangan ya Allah subhanahu wa ta'ala sumbang na sombain jo anunya kenal dari pantarangan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jarin nyombe mangari Allah ta'ala min kana somba taongin ne nunalian ne tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa alasan, apa uzur, apa alasan napa batu, apa nyuma sinnia riatinna nan nyomba yar kana ngelle somban di pantarangan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yamin alasanna, yamin sabatna, yamin masinnia riatinna, yamin alasan masina ballaki nakana ma na'buduhum tena nakusumpain sumpain kualia ri pantarangan na Allah ta'ala. Illa pasangalina ne jarin sabatna yan ne saba yan ne alasanku nakana juga naning kafir ketupat dua iya iya min sabatna nakusumban jo sumpain niya kari pantarangan na Allah ta'ala liyuqarribuna sulana nania ka naparepese ila Allahi mangir Allah ta'ala zulfan jo akad kurba sulana nakulito naparepese mangir Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Yan jo alasanna. Jaritena nanakana kusumbai nasaba yan jo lang syariat dalit tiay. Tinaton nanakana kusumbai nasaba yang pamari garingku. Kusumbai nasaba yang lumo-lumo nga urusanku. Kusumbay nasaba yang ngatur ka tina apa alasanna iru kisulana ni paripisi mangiri Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara alasannya nakana kata ripisi anne nang kusumbay atau ripisi ri Allah ta'ala. Jadi pun aku sumbakan ni singa baji gisisengku abara kulitu ngat ramangin joing. Karena itu sebagian ulama walaupun sebagian ulama mengatakan li ajli ayyakun wasaid. Nah karena nes sangkama perantara yang julang pabati hajjakku. Nah kan yang julang pabati hajjakku. Ia menjulang pabat tua jari tunggu nyemangir kuburan anak-anak. Si fulan, Syekh
tuanta, napamin ano niya ka garin niya ka susah. Diyan na ka na po nagpabatuan mo nyo. Sinampi niya to lang pabatuan ka Allah Ta'ala. Ang kanan jo tanta susah kisarin jo dali kamu jo di antara alasannya wasait. Tapi sebagian ulama nakanaruan to alasan na. Ini alasan pertama. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Alasan pertama, tena jana nakana la pabati hajja, tapi nakana la neranto ngasulana naku drepe se mangir Allah Ta'ala. Na sebab puna sallang drepe se mangir Allah Ta'ala kan lomo-lomomi. Jadi tena ja tujuan-tujuan marai, irok na taon drepe se mangir Allah Ta'ala. Ini alasan pertama. Alasan kedua yang dalam surah Yunus. Wasa'id. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ana jenis kedua alasanna. Yang dalam pabatuang hajat. Jadi diperhatikan ini siagam baji. Karena itu ulama banyak mendekankan. Soalnya dibaca di surah Az-Zumar. Karena ini jadi sisi-sisi pendalilan tauhid. Karena niat taukana, ini terkadang mulai-mulai menyulang. Niat taukana, iya apa? Dan ikana padru atau Allah Ta'ala, pun aku yakinin jariatinku, angkana ya anja sumpahinku sumbaya, iya pak jari. Jadi misalnya pala-pala dari pokok-pokok kamar kuburan kan iya apa nagu pak dua Allah Ta'ala pun nagu kana anjo pokok-pokok ka yang jumpa jari lino lulung bonina ia sare dan yang lainnya nak kana nampak bitaw pak dua tapi pun natena jangan yakini pun tetap dia yakin tahu kan Allah Ta'ala pak jari lino lulung bonina ia sare dan yang lainnya nak kana ni pak dua padahal kaum musyrikin dia sinampi di akhir ayat apa nak kana Allah Ta'ala tahu kamayan kan yakan. Kaum musyrikin akan katanya mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tenen aku sombai, ya kan sebelumnya walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tenen anakana anjo kusombai kusombai na sabay yalan saret dalli. Kusombai na sabay yang ngatur ka. Kusombai dayal ten. Alasanna irotong isulan repesetu mangir Allah Ta'ala. Bajik na alasanna. Karena itu sebagian ulama napakai ingat. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan maksud mana bajik niatta kasale carata salah tonji. Niat ro sidakka nyumba masih tapi mai luka. Tenana kulle. Mana baji tujuan ergi nyumban di masih ka tapi carana sali ka mai luka anne sumpah anne ergi repes Allah Ta'ala ergi ni parepes Allah Ta'ala tapi carana salai na sabang ngapai apa ruai akhirnya tina pila repes pila beli baturi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum. Situ jin Allah Subhanahu wa Ta'ala yahkumu ialah tetapkan hukumna ialah sari keputusan ialah empat lek bagi urusanna bainahum ripassimbanginan jokit naninga tau padruaya bainal musyrikina wa bainal khala'i kullihim sikamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala lempat lek bagi sikama urusanna lansari masing keputusan fima hum fihi yakhtalifun risikama anuniaka napasi salang ilalan dari apa mama napasi salang hatan apa kana permasalahan akidah permasalahan hukum ya ada maringanna permasalahan hak-hak relino si gendragen relino batas kali dan nakana poro argi sa remitir nakana tina patimbot-timbor sallallahu na putuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bawa kene naba ni salah innallaha yahkumu bainahum yang asinna innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun dari apa
mesinnya kah napa si salangatan. Jadi Allah yang memberikan keputusan. Biasanya pun akan tercerita bukan sekedar memberi keputusan, tapi Allah Subhanahu wa taala lam balasat tong sikam manjepang kana tanah. Liban nasare hukum keputusan hukum Allah Subhanahu wa taala lana balasat tongi sikam panggokana tanah. Kemudian diperhatikan di akhir ayat. Ini penting. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Situjin-tujin Allah Subhanahu wa taala tina sikali-kali nala nasare papijojo. Anne akhir ayat antu hubunganna selalunya hubunganna sigang awal ayat. Innallaha situjin-tujin Allah Subhanahu wa taala tina sikali-kali nala nasare papijojo. Dusisena tahu kadibun taunya kak bale-bale. Termasuk disumpah bale-bale anjo. Mana buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian dipakkanai poin kafar, kafir. Termasuk ini sumpahin walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Kafir ini yang diare kafir di akhir ayat. Padahal tinanana yakini angkana riwatuna nyomba yang nyona somba ialah sare dan yang lain. Tapi tetap nyari ri Allah Subhanahu wa taala kafar. Kafir. Karena itulah apa mama. Mana pun yang tikam ma alasanna. Mana pun yang tikam makanan-kanan na masing alasanna. Masing cara na pau pun na memang anjo ibadahna pagkusian na panyumban na napasareng imangal pantarangan na ya Allah Subhanahu wa taala nakan Allah Subhanahu wa taala kadibun kafar bali-bali kafir nakan Allah taala. Jadi inna Allah la yahdi tina na nasari taufiq tina na nasari papagiyo Bisisin atau kamayan nih untuk angolin juga malambu suka. Takal nipat muri Allah Subhanahu wa taala. Man huwa kadibun kafar. Nah kan harus dipakainya itu cara dita. Di antara faedah na babatuan kita ni ayat ke innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Nah karena bahayanan juga ni balik-balik. Secara umum. Salah satu penghalang, salah satu renjasaba ang halangin nabat tu papijo juga mangirikat te punda ningai bali-bali. Innallaha la yahdi man huwa kadibun. Bahayan ni kanya bali-bali. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakai ngaki. Iyyakum wal kadib. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kornikannya bale-bale. Nah sabantu bale-bale na irang ko bangir dipanggaukan salaya. Dan jo panggaukan salaya na irang ko mangir neraka. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Kakapirang jar sabat tongi. Nah terhalang papijud juga. Baturi sedria rupa tahu. Ini ayat ka paralui nihapal baji-baji. Natulinia enne termasuk biasa na pabatuan kita cara dita bantahan termasuk bantahan yang kuat dari sisi na tahunnya kepada dua dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan nakana katina jana kukana ya pak jari ia pantun aku salah pun aku kan ya pak jari katina jana kukana jo sumpay nganjun jagai mataji nikah pajagana tampara ngatina yang nakukan yang syariat dalli ia pantun aku salah pun nakukan yang syariat dalli tapi pun nakukan aja Allah Ta'ala syariat dalli tina jan tuku salah kap matawan jin kanya kana sumpah kit naning kafir ka niari ngeri Allah Subhanahu wa taala kadibun kafar ala lillahi dinul khalis
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Jadi pasti mati penyembahan manggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, walau aradallahu ayyattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Lau aradallahu ayyattakhidha walada, kakak jika apa? Allah Subhanahu wa taala napakairokan langalle walada anak nasa banjo kek naning kafir ka kaum musyrikin nakana Allah Subhanahu wa taala malaki anak nakana jo malaika ka anak baik bainina Allah Subhanahu wa taala. Nakana kaum musyrikin, orang Yahudi nakana Uzair ibnullah, nakana je Uzair anak Allah taala. Orang Nasara nakana Al-Masih ibnullah. Karisting nakana Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Dari masing pabattuy. Kamu tahu ingkana ia penasihat Allah Ta'ala. Jadi orang irut lang atau atur Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Walau aradallahu kapunairu ki Allah Subhanahu wa taala ayyattakhidha walada langal anak. Lastofa mimma yakhluqu ma yasha. Makna selana pilihan itu Allah Subhanahu wa taala beri apa ni akan dapat jari. Ma yasha apa dapat kirukan Allah taala. Tiai mangkini kaum patantuang yang Allah taala kanannya natai. Tiai mangkini kaum musyrik yang patantuang Allah taala kanannya malaikat kanatta. Ikau Yahudi yang mangkini kaum pawang kana Uzair anak Allah anatta. Ikau Kristen mangkini kau lang kana Isa anatta. Tiai. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Dapun dan pakiru Allah Subhanahu wa taala lastofa lana pilih Allah Subhanahu wa taala ri apanya kan dapat jari maya sya apa pakiru Allah Subhanahu wa taala sebab Allah taala tena lakula larang tena tu niat lakula lang atu atur punairu nakana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah nakana ai lakana al-amru ala khilafi ma yaz'umun mana sakajarianna si salai apa niaka nakapang nganjukit naning kafir angkana malaika ka anak na Uzair anak na Isa mesti tena nakamanju punero di Allah taala. Kemudian Ibnu Katsir berkata, sebabnya mustahil, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ngalian, ini mustahil. Cuma ngebantahan, manggil kita ning kafir, kadang ngapa nih kalau ngatu atur ki Allah taala. Kalau Ibnu Katsir, wa hadza syartun la yalzimu wuqu'uhu. Anne syarat, anne kalau harf syarat lau. Anne termasuk harfu syartin tapi ghairu jazim, tidak menjazim fi'il setelahnya. Nah kan Ibnu Katsir hada syartun la yalzimu wuqu'uhu, biasanya ini adalah syarat yang tidak harus terjadi, tidak harus kejadian. Wala jawazuhu, bahkan tidak nak kulik kejadian, bal huwa mahal anna syai'an mustahil angkana Allah taala langalliana. Ngapain? Mustahil
nasabab pun nangalan to angalan Allah Taala berarti tena mo Allah Taala nani kana al-ghani maha kaya nasabab paralisin riana angalan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya ngarampi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir wala jawazu bal huwa mahal. Wa inna ma qasdu tajhilihim fi madda'uhu wa za'amuhu. Hanya saja tujuan Allah Taala untuk ampakasingar kitolonan jokit nania katuluanna ri apa nia ka masing ri apa nia ka masin napahau. Kadang tu nunu pohon tu kan katuluang, kalinguang, anu tena nanaba. Kemudian dari ayat maringan narampi Allah Subhanahu wa taala. Qul kana in kana lirrahmani waladun. Kapunania antu anak Allah Subhanahu wa taala fa ana awwalul abidin. Ina kururu langsung menjona Allah taala. Punania ingkatena mustahil. Ajarnya hanya sekedar napabatti Allah Subhanahu wa taala litajhilihim untuk ampakasingar ki katuluanan tok kana kamaya. Mustahil. Langal Allah Subhanahu wa taala ana. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian subhanahu malanjing Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Hal yang mustahil. Bila Allah Subhanahu wa taala akan yakang kamaya angkana lapat jariana langaliana subhanahu. Huwallahul wahidul qahhar. Pensucian untuk Allah dan pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di pakalan yang ibatur ni kanaya sekutu. Di pakalan yang ibatur ni kanaya sahibah. Engkau niat bainin ada yang lainnya pasangan. Di pakalan yang ibatur ni kanaya lania anakna. Di pakalan yang ibatur kena bersihkan ni kanaya sifat-sifat kekurangan. Subhanah. Jadi salah saya tentu pedanikana subhanah. Anjo pensucian dari segala kekurangan. Jadi menjadikan subhanallah malanjing Allah Taala, malanjing Allah Taala batur ni kanaya niat tandingan untuk dia. Malanjing Allah Subhanahu wa taala batur sikam ni kanaya sifat-sifat kekurangan. Malanjing Allah Subhanahu wa taala batur ni kanaya kedoliman. Malanjing pokoknya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai ulama kita napa batuang ki napa ingatkan karena zikir-zikir anjok biasanya pun digabung selalu subhanallah ron di pariolo subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah selalu subhanallah lebak kesambayan subhanallah walhamdulillah doa sujud subhanakallahumma bihamdik kafaratul masjid subhanakallahumma bihamdik doa iftitah subhanallah bihamdik selalu subhanallah tenale banyak kana alhamdulillah subhanallah subhanallah ni pariolo nah kanan ini pelajaran angkanya pentingnya at-tasfiyah atau takhliyah at-tasfiyah wa tarbiyah tangkasi rodong pakalan nyingin nampa dipakatinggi jauhkan dari kesyirikan. Jarti bawang kana niajar bawang keutamaan tangkasi nampak di bone anu baji subhanallah walhamdulillah pakai ngakibat tur kesyirikan ajari tauhid jadi subhanallah malanjing Allah Subhanahu wa taala betul sikam manikania sifat-sifat kekurangan huwallahul wahidul qahhar huwa ia ji Allah Subhanahu wa taala
Allah al-ma'lu, al-ma'budu haqqan. Yaji Allah subhanahu wa ta'ala masarrotojil lani somba. Huwa Allah. Maknanya juga takimbulang ilalanna lafdul jalal Allah al-ma'lu. Ay al-ma'budu haqqan. Yaji masarrotojil lani somba tena sumbang pantarangan naya lani somba masarrotojil lani somba pasangalina Allah subhanahu wa ta'ala al-wahidul qahhar, al-wahid wahdaniyah yang maha esa, al-ahadul fard yaji simata yang maha esa dalam rububiyahnya, yaji simata 4 jari, yaji simata kali-kalina 4 jari linon lullung bonina ngatur linon lullung bonina. Ya tonji simata kali-kali na masarrotojil lani sumba. Ya tonji simata kali-kali na balaki aring-aring masarolabir kasipasipa masarotinggia. Subhana wa huwal wahidul qahhar. Apa hubungan nih? Subhana wa huwal wahidul qahhar. Di mana ayat sebelumnya? Wa qalat law arada Allah ay yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Kadek napakkerukan Allah subhanahu wa ta'ala langal liana mana selana pilai apa ni akan dapat jari apa dapat kerukan sebagaimana sangkaan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ditutup ayat subhanahu malanyi Allah subhanahu wa ta'ala untuk langal liana huwa yaji Allah subhanahu wa ta'ala al-wahidul qahhar, maha esa, al-qahhar yang maha kuat, maha kuasa, al-ghalib yang betasi isikan mata sir-sirria tunduki naminawang patu mangiri Allah subhanahu wa ta'ala sikamma dunia kan. Ngapa dan itu engkau aneh kakak di Allah subhanahu wa ta'ala angal liana pasti nelle sallang anakan la bersekutu misi Allah ta'ala pasti retang ini somba berarti jari ruang mi sombang kan jangan air retang ini somba karena bapakku ini somba. Berarti tiada wahid isnan menggunakan manja. Tena mana maha esa dalam uluhiyahnya. Tan tunjuan ang saling rutang ngatur. Gapanakana ba apaka pamumbi batun rai mataluan anak-anak ke batu timbur baji. Kan itu subhana. Huwal wahidul qahhar. Malanjing Allah Ta'ala. Ini mustahil. Kamayamin na biasa. Kadang. Tidak dapat pikirin jo. Bersifat ganaya rupa tawa. Kapunannya sombang. Lagan na dua sombang. Pasti masing-masing ngerogi. Lanatur ang dito. Niya kan nyumba mangiri. Masing ngerogi ngatur. Tentu akan terjadi kekacauan. Karena itulah subhana, malanjing Allah subhanahu wa ta'ala untuk ada sekutu baginya. Malanjing Allah subhanahu wa ta'ala nikana langal liana. Malanjing Allah subhanahu wa ta'ala angkana lihat langatur siagang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala 4 jari linon lulung bumi ini si mata kali-kali Allah subhanahu wa ta'ala ya jini sumba si mata masaroto jin lani sumba dan yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian ayat selanjutnya khalaqas samawati wal ard khalaqas samawati wal ard bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail
Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala napalanjing batang kalin batur ni kana ini sekutur iya. Napakalanjingi batang kalin batur ni kana langal liana. Ya jisimata masarotojing lani sumba al-wahdaniyah huwal wahidul qahhar. Kemudian setelah itu napabatuan maki Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil ampakasingaring kanaya tinamantungan jalla ta'ala lalangal liana. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia disiratan dan disomba. Dalil-dalil yang menunjukkan kanaya ia simata ngatur gilino lulung bonina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq." Ia ji Allah taala empat jari langika siagam butaya bil haqq. Akan cerita bil haqq bil adli wal hikmah, dengan penuh keadilan dan hikmah. Siaga dapat jari Allah Subhanahu wa taala langi kasiagan butaya siagang apanya ke ilalanna wali ibadatihi wahda. Sulana nama nyumba mangiri Allah Subhanahu wa taala simata la syarikalah. Tinanya sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam ibadah. Untuk lana balas Allah Subhanahu wa taala. Tahunnya kak gau salah dibalas lagi sesuai dengan panggaukan salana. Tahunnya kak gau baji dibalas lagi sesuai panggaukan bajina. Di ayat maringan akan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq." Kupat jaring tu langit dengan kebenaran, keadilan dan hikmah. Di antara hikmahnya untuk anyum bakusi yang mangiri Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladina kafaru. Jadi di antara hikmah, tujuan dan dapat jari Allah Subhanahu wa taala lino lulung bonina. Langit kasegang penduduk langit, butaya segam pendudukna untuk anyomba aku siang mangiri Allah Subhanahu wa taala. Yang empat jari langit kasegang butaya. Yukawwirul laila 'alan nahar. Yukawwir anjo yudawwiru wa yutawwi. Napatongko ki. Bangia mangir gau allua. Gau allua mangir gau bangia. Kamakanan Allah Subhanahu wa taala di ayat maringa yughsil lailan nahar yatlubuhu hasisa. Jarun tu antongko kinjo allua napabatti Allah taala bangia. Untuk amtongko kibangnya nabati Allah Subhanahu wa taala allua. Allah taala ngatur. Jadi khalaqas samawati wal ard bil haqq. Apa jari langit ka siagang butay Allah taala. Tiangnya may tuan ta yang lainnya. Tiang malaikat, tiang nabi, empat jari langit ka siagang butay. Ang ngatur ki Allah siagang bangia Allah Subhanahu wa taala pasi sambil-sambil. Bangia siagang Allah yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar siagang dapat jari mitunduk. Aminawan turu mata Allah siagang bulan. Puna nakan Allah taala mumba ka mumbay. Puna nakan Allah taala saat lagi. Karena itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Karena ini mata lu pun satrap mo, ya tu nama jo satrap mangi sujud, aneh, ini karena keimanan, tiayak kalau dipakai, wahyu, Nabi tanpa batuan dalam Sahih Muslim, dalamnya malaikat kak, pun saat lagi mangi sujud raungana arsna Allah Subhanahu wa taala, nampak tayang perintah baturi Allah Subhanahu wa taala, nanja sujud mo, nanakana Allah taala. Muter mo mumba mangiri pamumbano. Materi matalong mumba mangiri pamumbano. Nakana nabita. Jarminawan turugi. Nakana Allah taala may mumba.
Sadar ko mumba ko sangka matong bulan. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Yang asin na jud apa? Napajari na Allah Ta'ala laing kabutaya. Napasisambi bangiya siya gang alluwa. Naatur ki bulan nga siya gang matalluwa. Bangiya dengan lain. Untuk apa? Lima solihil ibad. Untuk kebajikan na nikanaya ata kebajikan tangasing. Tiada untuk kebajikan Allah Ta'ala. Allah maha ghani. Tiada naparallu Allah Subhanahu wa ta'ala dibari untuk kebajikan ta. Anne nikmat pangamasi yang baturi Allah Subhanahu wa ta'ala rikat. Perhatikan itu saya gambaji. Kanikmat pangamasi yang anne nasareng ki Allah Ta'ala. Nya bangin ya Allah. Pangamasian nasareng ki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu yajri yang asinan berputar mata luwa bulana li ajalin musamma. Untuk waktu yang telah ditentukan. Nya waktu naliban ipatantuang Allah Ta'ala. Saginang ngapa? Saginan jo ngapa mumba nasadra. Saginang apa? Niat mo waktu leba dapat tantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala udrangi, ala litambi. Udrangi. Huwal azizul ghaffar. Ya jalla ta'ala al-aziz. Al-aziz, al-ghalib. Dul izzah. Punay yang pakero kan kajarian. Punay ya tinanang pakero kan. Tenang nanjari mana pengiru asing just siga mapari. Punna Allah Ta'ala pakiro kami tenanya lukulilang halang. Al-Aziz. Puniro ansis nasis tahu. Punna yu'izzu man yasha wa yudillu man yasha. Yang pakalabir ki resisina toyro kana pakalabir. Napakatuna resisina toyro kana pakatuna. Tenanya lukulilang halang-halang. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Nasari papijojo resisina toyro kana pakiro. Napatlingo resisina toyro kana pakiro. Tenanya lukulilang halang. Punero Allah Ta'ala napatlingo. Mana pun yang asina rupa tau bahkan nak bita mana pun tengah meru nak bita rasa papijojo Abu Talib tan rasa papijojo. Kali mana dapat Allah Ta'ala karena tena kanun rasa papijojo Abu Talib sakit nu mati. Mana tengah meru anak bita. Al-Aziz. Mana antika mana binu erona awalur rusul antika manjona nanan rasa pijot tenan rasa kala ta'ala kana tenan rasa pijot Al-Aziz Al-Ghaffar mingka manama manjona kama Allah Subhanahu wa ta'ala malam murtong napamupuran si kama kesalahan nata napamupuran itu nya kepala popor riya napamupuran irsisina toyro kanya tobat riya inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas pengampunan. Jerne anjola siratan antuni sumba iya empat jariai. Empat jariai ni linual lulum bonina. Ialah siratan ni sumba yang ngatur ki anni linua. Ialah siratan ni sumba ia akkajaria nga sikama dapat kerukan. Ia siratan nga ni sumba akuliang pamupuran isi kama tau gausalay. Dan tinamaray pasangalina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya insyaallah taala dirampai ri pasibuntulanta labat tua. Mudah-mudahan apa yang akan dirampai dan dimagnia nangira matu-matu kita tengasih khususnya jabatan kaleng. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.